बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरिया इदरीस। भारत की मोदी सरकार को इस वक्त एक बहुत बड़े बहरान का सामना है। हज़ारों की तादाद में भारतीय किसान, जिनमें अक्सरियत पंजाब के सिखों की है, क्योंकि पंजाब का अगर आप डेमोग्राफी समझें तो बड़ी हद तक वहाँ पर भी वही सूरत हाल है जो आपको यहाँ के पंजाब में नज़र आती है, मगर सिख हैं जो फोर फ्रंट पर हैं एग्रीकल्चर के। उनके साथ भारतीय हुकूमत ने एक दुश्मन पॉलिसी बना ली है। दिल्ली के बाहर एहतजाज हो रहे हैं और ये मोस्टली सिख किसान हैं जो ये एहतजाज कर रहे हैं और बड़े लंबे अरसे से ये एहतजाज जारी हैं। औरतें, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। किसानों ने यौम जमहूरिया के मौके पर 26 जनवरी को दारुल हुकूमत दिल्ली में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालने की कॉल दी है। इस रोज़ दिल्ली में यौम जमहूरिया की परेड मुनक्किद होती है। मोदी सरकार हर कीमत पर इस रैली को रोकना चाहती है और उसके लिए हर किस्म की ड्रैकोनियन पॉलिसी जो हम देख रहे हैं कि मोदी की एक्सट्रीमिस्ट नाक्सी पॉलिसी के अंदर चल रही है, वो कुछ भी किया जा सकता है कि इसको रोका जाए, क्योंकि यौम जमहूरिया के मौके पर किसानों के इस एहतजाज से दुनिया में भारत की बदनामी होगी। अभी भी बड़े अरसे से ये एहतजाज चल रहा है, मगर कोशिश कर रहा है भारतीय मीडिया कि इसको कर्टेल कर दिया जाए। किसानों और हुकूमत के दरमियान बातचीत की जो भी कोशिशें हुई हैं, उनमें से कोई कामयाबी नहीं निकली। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस मामले का नोटिस लिया और हुकूमत के मतनाज़ा नए ज़रई कवानीन के नफाज के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। शुरू कहाँ से हुआ था? जब ये एक बड़ा ड्रैकोनियन लॉ लाने की कोशिश की थी मोदी सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज करने वाले किसानों और हुकूमत से बातचीत के लिए माहिरीन की एक कमेटी अब तश्कील दे दी है, लेकिन भारतीय किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि मोदी सरकार हुकूमत इन कवानीन को वापस ले। और वजह क्या है, ये बड़ा जानना ज़रूरी है कि ये कैसे कवानीन हैं और ये किस तरह कनेक्टेड हैं मोदी सरकार की पॉलिसी से। ये सारा मामला कैसे शुरू हुआ, ये अब मैं आपको बताने लगी हूँ। मोदी हुकूमत ने सितंबर 2020 में 3 नए ज़रई कवानीन मंजूर कराए थे, जिनके तहत अनाज की सरकारी मंडियों को निजी ताजरों के लिए खोल दिया गया। अनाज की एक मुकर्ररा कीमत की सरकारी ज़मानत के निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। ये आप जानिए कि यही तरीक़ाकार है जो बड़े अरसे से है और हर जगह पर है। इसकी जगह जो नया सिस्टम वो लाए, उसमें किसानों को अपना अनाज कहीं भी फ़रोख्त करने की आज़ादी दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट खेती का भी निज़ाम शुरू किया गया है, जिसके तहत ताजिर और कंपनियां किसानों से इनकी आइंदा फसल के बारे में पेशगी समझौता कर सकती हैं। अब किसानों को क्या खदशा है? किसानों को खदशा ये है कि सरकारी मंडियों की निजकारी से ताजरों और बड़े बड़े सनतकारों की अजारादारी कायम हो जाएगी, यानी जो किसान जो असल मेहनत कर रहा है उसको उसकी मेहनत वसूली नहीं होगी। और मुकर्ररा कीमत की सरकारी ज़मानत क्योंकि नहीं होगी, अभी एक गवर्नमेंट सेट कर देती है कीमत, वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, तो आप एक हेजमनी बनाने जा रहे हैं ताजरों की। इसका सबब ये होगा कि अपनी पैदावार कम कीमत पर फ़रोख्त करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब ये सनतकारों ताजरों के हाथ में चला जाएगा तो वो बार्गेन करेंगे, इस्तेहसाल करेंगे। किसान का जो प्रोटेक्शन उनको गवर्नमेंट के पुराने तरीके कार से थी वो ख़त्म हो जाएगी। ये भी एक खदशा है किसानों को कि कॉन्ट्रैक्ट खेती से रफ्ता रफ्ता उनकी ज़मीनों पर बड़ी कंपनीज का कब्जा हो जाएगा। ये गौर से सुने ये बात, क्योंकि असल बात की बात ही ये है। क्या होगा कि जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, मोस्टली ये सिख पंजाबी कम्युनिटी है, इनको निकालना है और अपनी मर्जी के लोग लाने हैं। आप अब इसको कनेक्ट करिएगा और जो मामलात मोदी सरकार के अंडर होते रहे हैं, जो कश्मीर में हो रहा है, जो और जगहों पे हो रहा है, एक हेजमनी बनानी है एक ख़ास किस्म के लोगों की। हुकूमत का कहना है कि उनके कवानीन से किसानों को खुली मंडियां हासिल हो जाएंगी, जिससे वो अपनी पैदावार की बेहतर कीमत हासिल कर सकेंगे। लेकिन किसान इस जवाब से मुतमईन नहीं है और वो इस कानून को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि अब इसकी जो खबर है इसकी ज़रा बैकग्राउंड में जाएं। अब ये जो अक़लियत है मोदी सरकार के अंडर, उन हर एक अक़लियत को उन्होंने तकलीफ़ पहुंचाई है, और जहां उनको लगता है कि ये अक़लियत थोड़ा सा इसके पैर जमे हुए हैं, जैसे कि सिख किसान हैं, इनकी अब थोड़ी सी से बन गई है, मैं इनको दबा नहीं सकता, डरा नहीं सकता, वहाँ पे वो इस किस्म के लॉ ले आते हैं। पहले आपने देखा कि जो पहले जो कवानीन पास किए गए, जिसमें बहुत सारे मुसलमान अक़लियतों को आसाम में और दीगर जगहों में मसाइल का सामना हुआ, उसके ऊपर डिटेल में भी किसी दिन बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसको सीधा गुजरात राइट से
کنیکٹ کر دیں. گجرات رائٹس وہ واقعہ ہے جو نریندر مودی کی پوری پولیٹیکل ہسٹری میں جو بلڈ شیڈ ہے اس کو آپ مارکڈ آغاز کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو نظر آ گیا کہ کس قسم کا بلڈ شیڈ ہوا. بڑی تفصیل میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ گجرات میں ہوا کیا تھا، لیکن میں آپ کے سامنے صرف آفیشیل فگرز رکھ رہی ہوں. آفیشیل فگرز یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1044 لوگ مارے گئے. اب یہ بڑی کنزرویٹو فگرز ہیں، اس پہ بھارتی میڈیا ہی کئی دفعہ مودی صاحب سے بھی بات کر چکا ہے اور لوگ بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن آپ آفیشیل فگرز پہ آ جائیں. 223 مسنگ تھے، 800 اس میں مسلمان تھے آفیشیل فگرز کے مطابق، اور پھر بعد میں ایک اور رپورٹ ہے انہوں نے کہا کم سے کم 2500 مسلمان مر چکے ہیں کنفرمڈ. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ہندو بھی اس کے اندر تقریباً جو باقی لوگ تھے رائٹس تھے تو 200 کے قریب ہندو بھی اس میں مارے گئے. سارے ہندو بھی وہیں پہ رہنے والے تھے لیکن آپس میں کلیش ہو گئے. یہ ہوا، مگر یہ ادھر ہی ختم نہیں ہو گئی بات. اس کے بعد آنے والی رپورٹ سے آپ کو یہ پتا چلا کہ وہاں پہ صرف لوگوں کو مارا نہیں گیا، وہاں پہ خواتین کا استحصال کیا گیا، گینگ ریپس ہوئے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی کیونکہ ایک بھگدڑ مچ چکی تھی. اس کا کوئی تخمینہ لگانا ہی مشکل تھا. اگین جو گورنمنٹ کے آفیشیل فگرز ہیں ان کے مطابق تقریباً 100,000 گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، جلا دیا گیا. 1100 ہوٹلز جو کہ لوگوں کا رہن سہن تھے، جو کہ لوگوں کی لائیولی ہوڈ تھے، ختم کر دیے گئے. تقریباً 15,000 بزنسز ان کو ختم کر دیا گیا. 3,000 چھوٹے بزنسز، یہ تو بڑے بزنسز تھے یا مڈل کلاس بزنس تھے، جو چھوٹے بزنسز تھے لیکن چل رہے تھے، 3,000 وہ ختم ہو گئے. 5,000 وہیکلز کو تباہ و برباد کر دیا گیا. ہوا کیا؟ یہ وہ علاقہ تھا گجرات جہاں پر مسلمان سیٹل تھے، ایک سٹرونگ تگڑی کمیونٹی تھے. جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو سکھ پنجابی کسان ہے وہ ایک تگڑی کمیونٹی ہے، اسی طریقے سے یہ یہاں پر ایک تگڑی کمیونٹی تھی. سو رائٹس کے پردے میں کیا گیا؟ بزنسز کو ٹارگٹ کیا گیا. ان لوگوں کے جو لائیولی ہوڈ تھا، ان کے جو قدم جمے ہوئے تھے، ان کو ہلکا کرنے کی کوشش کی گئی. اور رائٹس کے بعد ہوا یہ کہ یہ تمام لوگ یہاں سے نکلے. آئے کون؟ جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سپرمیسسٹ ہندوتوا آئیڈیالوجی کے فالوورز تھے، وہ آ گئے. سو یہ جو ایک خطرناک، ڈرونی، ڈریکونین، ناقصی پالیٹکس کر رہے ہیں مودی صاحب، اس کو سمجھیے. جہاں پر آپ کو استحصال ہوتا ہوا نظر آتا ہے ایک اقلیت کا، جیسے کہ گجرات میں مسلمانوں کا، یہاں پر پنجابی سکھوں کا، وہیں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک کا بزنس ختم ہو رہا ہے تو دوسرے لوگ آ رہے ہیں. گجرات کی یہ کیس سٹڈی ہے کہ اس کے مقابلے میں مسلمان بزنس جب ختم ہوئے تو ہندو بزنسز وہاں پر آ کے بسنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے ہندو کمیونٹی اس بات پہ بہت خوش ہوئی. ہندو کمیونٹی نے، وہ لوگ جنہوں نے ڈائریکٹلی مارا نہیں مسلمانوں کو، جنہوں نے ان کے بزنس چھینے نہیں، لیکن بائی ڈیفالٹ ان کا فائدہ ہو گیا، ایکسیڈنٹلی ان کا بزنس زیادہ چلنا شروع ہو گیا، وہ تو مودی سرکار سے بڑے خوش ہوئے. انہوں نے پھر ان کو ووٹ بھی ڈالے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ان کسانوں کو ہٹا دیا جائے اور ایسی کمپنیز کو، ایسے صنعت کاروں کو لے کر آیا جائے جو کہ مودی سرکار کی ہندوتوا پالیسی اور اس ویژن کو فالو کریں. سو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے، اور اس بات سے بڑے اچھی طریقے سے آگاہ ہیں وہاں کے کسان، اور اسی لیے وہ اس پہ بار بار آواز اٹھا رہے ہیں. ان رائٹس کے حوالے سے میں ایک اور ویڈیو کروں گی آئندہ آنے والے دنوں میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.